मोर मोर परिचय संकट अच्छी मोर आइडेंटिटी क्राइसिस अच्छी। अरे 24 वर्ष है मु राजनीति करुच्ची ग्रास रूट रु बाहरी ग्रास रूट रु गोटे साधारण महिला मु सरपंच रु बाहरी सरपंच थी जिला परिषद थी चेयरमैन थी स्पोक्स पर्सन अच्छी मु एडवाइजर थी मु आज सांसद अच्छी राज्यसभा अपर हाउस रे मोर संकट परिचय मोर परिचय संकट अच्छी मोर परिचय संकट अच्छी तमर परिचय ठीक अच्छी निश्चित ठीक थी तमर मन रखी था चंद्रशेखर मध्य गोटे सरपंच गोटे पंचायत प्रतिनिधि प्रधानमंत्री होते ये अद्वैत सिंह ओडिशा रे गोटे पंचायत प्रतिनिधि मंत्री होते देवगौड़ा कथा कहवा नरसिंह राव कथा कहवा अनेक लोक अच्छा जे पंचायत प्रतिनिधि राज्यसभा जाइछन्ति प्रधानमंत्री होइछन्ति मुख्यमंत्री होइछन्ति भारत वर्ष रे अनेक अछन्ति किंतु आपण कोन थिले आपण आपनका बिजनेस को सैटिस्फाई करिया पई तेल मारिकिना नवीन पटनायक को तेल मारिकिना आपण जाइथिले राज्यसभा आ सेही नवीन पटनायक आपण छुरी मारिया को पछे नथिले आपनकर संकट रो आपनकर परिचय रो संकट रे अछि आपण का को कहउछन्ति परिचय संकट रे अछि क्या कहते कहीं बारंबार ओडिशा रिपोर्टर को ओटीवी के लगौଛନ୍ତି काहेकी काहे भुकुଛନ୍ତି सेमिति पागल हो जाइछନ୍ତି कि आपण पागल हो जाइछନ୍ତି जहा नाही ताहा जतबळे ना सेतबळे मन गढन कहानी करूछନ୍ତି हैं मन गढ कहानी करूछନ୍ତି लाज लागुनी टिके आपनकु लाज लागुनी टिके आपनकु टिके शरम नाही आपनक भितरे आपण सेही लोक ना आपण मोर परिचय संकट रे नहीं बुझिले आपण को परिवार रु किए जाइथिले राज्यसभा केमिति जाइथिले ओडिशा लोक जानिचंती ओडिशा लोक जानिचंती आपणकर परिचय संकट रे अछि आपणकर परिचय संकट रे अछि बुझिले बुझिले कहबी सब खोलेबी कहबी आपण माने डाहाणी भी निज घर छाड़ी दिए आ गोटे घर को गले जाए डाहाणी भी निज घर छाड़ दिए आपण बा निज निर्वाचन मंडली निज संसदीय क्षेत्र ताकु बा छाड़िलेनी महाकाल पड़ार दलित नाबालिका झियो महाकाल पड़ार दलित नाबालिका झियो आपणकर ओटीवी ऑफिस रे तीन जन गोटे दलित नाबालिका झियो को गण धर्षण करथिले तीन जन जांका जेल रे अछंती तीन जन जांका जेल रे अछंती आपण सेही लोक ना आपण सेही लोक ना जी पार्लियामेंट रे प्राइवेट मेंबरशिप बिल आनिया को कहउथिले जे गण धर्षण करंतुनी बलात्कार रखंतु ओ आपनका लोक गण धर्षण करिवे आपनका बेटा को माने बलात्कार रे परिणत कर दियंतु वाह 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 सौ चुहे काट के बिल्ली हज को चली ना सौ चुहे काट के बिल्ली हज को चली कहबी आपन कथा हैं 2013 रे जाजपुर मो घर जाजपुर आज्ञा मो घर जाजपुर मो केंद्रापड़ा झियो मु जाजपुर रो बहु बुझिले जाजपुर रे जतबळे आपण क्रोमाइट आपनकर एक्सेस माइनिंग पई आपण को जाजपुर कलेक्टर जाजपुर जिल्लापाल आपण नोटिस करथिले ना नाही मु करथिले नी जदि आयरनर वाला एक्सेस माइनिंग करचोंदी से माने फाइन दोचोंदी आपण काई फाइन देबेनी मन रखि थांतु लागिवेनी मो संगरे लागिवेनी एक्सेस माइनिंग रो फाइल चिट्ठी सब अछि पूरा साहा कमिशन रो गाइडलाइन अनुसार सुप्रीम कोर्ट जीवी साहा कमिशन रो गाइडलाइन अनुसार सुप्रीम कोर्ट आनिबे आपनकु सेमिति भाबंतुनी मते सेमिति भाबंतुनी मु किछि करि परिबिनी बोली की बुझे आपण कोन भाबुचंदी जो गरीब रस्ते समस्तंकर डैश हैं कोन भाबुचंदी आपण काहे बारंबार सेमिति करचंदी पुणी कहबी आपण सेही माने कि जो माने आजी जदी सेबीर अफसर बिजनेस बाहरी पड़ी आपणकर भी अफसर बिजनेस अच्छी कहबी ना दिल्ली रे बसिके प्रेस करबी छाड़बीनी सुप्रीम कोर्ट को टाणी आपको सुप्रीम कोर्ट को टाणी मन रखी था बारंबार कौन मन रखी था सुप्रीम कोर्ट को टाणी हाँ गोटे नाट्य तमसा लगे गोटे नाट्य तमसा लगे कहबी को कथा सुनिबे आपण खाली दलित झियो को छाड़ गण धर्षण करना आपण स्टाफ जेल ले नांती आपण दी जन जाक खोरधार दलित जमी की मध्य खाइथिले खोरधार जमी दलित जमी की मध्य हड़प करथिले आ कोणार्क जमी कथा कोणार्क जो 200 एकड़ जमी अछि कहबी से कथा कहबी समस्त को कहबी आपण का सब चिट्ठा मो पाखे अछि आपण कोन निज को खाली भाबुचंदी आपण एकाटिया चालक
ଆପଣ ଏକାଟିଆ ଚାଲାକ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଚାଲାକ ନୁହନ୍ତି, କେହି ବୁଦ୍ଧିଆ ନୁହନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପରିବାରରୁ ଆଇଛି, ସଂଘର୍ଷ କରିକି ଆଇଛି, ମୋର ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ। ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଯଦି କେବେ କୋଉଠୁ ଖାଇଥିବି, ମୋ ନାଁରେ ଯଦି କୋଉଠି କଳା କାଳିଟିଏ ଲାଗିଥିବ, ତାହେଲେ ଯାହା କହିବେ ମୁଁ ସେୟା କରିବି। କାହାକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମୋ କାହାକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି? ଏତେ କାହିଁକି ଲାଗୁଛନ୍ତି ପଛରେ? ଏତେ ସସାହସ ଅଛି, ତ ଅଣ୍ଡିରା ପୁଅ ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଡାକନ୍ତୁ, କୋଉଠିକି ଡାକିବେ? ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଟିମ୍ କି ଡାକନ୍ତୁ, ସେଇଠିକି ଯିବି, କଥା ହେବି। ଆପଣ କଥା ହେବେ, ମୁଁ କଥା ହେବି। ଅଛି ସସାହସ ଡାକନ୍ତୁ, ପଛରେ ରହିକି ଛୁରୀରେ ମାର କରନ୍ତୁନି। ଇଏ ଯୋଉ ଚୁଚୁନ୍ଦରା କାଣ୍ଡ କରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା, ଚୁଚୁନ୍ଦରା କାଣ୍ଡ କରନ୍ତୁନି। ଏଗୁଡା ଶୋଭା ପାଏନି ଭଦ୍ର ଲୋକକୁ। ମୁଁ ବି କାହାକୁ ଭଦ୍ର ଲୋକ କହୁଛି? ଆପଣ କୋଉ ଭଦ୍ର ଲୋକ? ଭଦ୍ର ଲୋକ ହେଇଥିଲେ କଣ ଏମିତିଆ କରନ୍ତେ, ମିଛ କୁହନ୍ତେ? କୋଉ ଭଦ୍ର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଝିଅ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ମୋ ଘର। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି କାଣ୍ଡ କରିବେ, ବୁଲି ବୁଲିକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସାରା ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କହିବି, ବୁଲି ବୁଲିକି କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ସାରା ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଗପିବି। ବୁଝିଲେ? କଣ ଭାବିଛନ୍ତି ଆପଣ? କାହିଁକି ଆପଣ ଲଗେଇଛନ୍ତି? ପର୍ସନାଲ କାହିଁ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି? ମୋର ପରିଚୟ ସଂକଟରେ ଅଛି, ଆଉ ଚୋରି କରିକି ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ପୁରା ଏକଦମ, ଆପଣ ପୁରା ମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଚୋର ହିସାବରେ ଅଛି, ବୁଝିଲେ? ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି। ଆପଣ ସେଇ ନା 800 ୟୁନିଟ୍ ଫ୍ରି ନେଇଥିଲେ, ବିଜୁଳି ପଇସା ଖାଇଥିଲେ। ଏତେ ସସାହସ ଅଛି, 800 ୟୁନିଟ୍ 800 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଉ ବିଜୁଳି ପଇସା ଖାଇଥିଲେ, ଆଜି ମୋହନ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି। ସିଏ କମ ସେ କମ 300 ୟୁନିଟ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ଜାଳିବାକୁ ଦେବେ। ଓ ବେପାର ବଢେଇବାକୁ ଆପଣ ଆଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯୁଆଡକୁ ବର୍ଷା ସିଆଡକୁ ଛତା ନାଇଁ। ବେପାର ପ୍ୟାରୀବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, ବୁଝିଲେ? ପ୍ୟାରୀବାବୁ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 2014ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ପଠେଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟସଭା, ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକସଭା ଲଢିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ସେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ସେ ଲୋକସଭା ଲଢୁଥିଲେ, ପ୍ୟାରୀବାବୁ ନବୀନଙ୍କୁ ମନା କରିଥିଲେ, କହିଥିଲେ ଆମର ଏତେ ଧନୀ ରାଜନେତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟିକେ ସରଳ ଲୋକ ନା, ସେ ବୁଝିପାରିଲେନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ ପ୍ୟାରୀବାବୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ, ବୁଝିଲେ? କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ? କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ମାନେ କାହାକୁ ବି ମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଇଏ କରିଦେବେନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପଛରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଲଗେଇକି ନା ପର୍ସନାଲ ଆକ୍ଷେପ କରିବେ? କାହିଁକି? ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି, ଚିତା କଟା, ଗୋଛି କଟା, ପାଦ ଚଟା, ଗୋତି ଶ୍ରମିକ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ବିନ୍ଧୁଛି, ବୁଝିଲେ? ତାଙ୍କର ବହୁତ ବିନ୍ଧୁଛି। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର କଥା କହୁଛି। ସମୟ ଅୟମାରମ୍ଭ, ସମୟ ଆସିବ, ରତ୍ନଗର୍ଭା ଓଡିଶାକୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଲୁଟ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିବି। ଖାଲି ଏଇଠି କହିବିନି, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ତଥ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ କହିବି। ମୁଁ କାହାକୁ ଛାଡେନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କାହାକୁ ଡରେନି। ମତେ ଡରେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି। ମୁଁ ବହୁତ ଶାନ୍ତ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋର କୌଣସି ଇଜ୍ଜତ ଉପରେ କି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ନା, ମୁଁ ବହୁତ ଫ୍ୟୁରିୟସ। ମୁଁ କେବେ ଛାଡେନି କାହାକୁ। ବି କେୟାରଫୁଲ। ଏଇଥିରେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିରପେକ୍ଷ। କି ନିରପେକ୍ଷ ଆପଣ? ବେଲ୍ଟ ଧରିଛନ୍ତି, ଗଦିରେ ମେଡିଆର ବସେଇକିନା ବେଲ୍ଟ ଧରିଛନ୍ତି, ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ନିରପେକ୍ଷ। ନିଜ ନିରପେକ୍ଷ। ଓଡିଶା ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ କେତେ ନିରପେକ୍ଷ। ଯାଆନ୍ତୁ ପଚାରିକି ଆସିବେ। ଏମିତି କରିବି, ମାଡ ମରାଇଦେବି ଯୋଉ ଯାହାଙ୍କୁ ଇଏ କରିବେ। ଦେଖିବେ ଲାଗିବେନି ବିଲକୁଲ। ମୋର ମାରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଯାହା ଦେହରେ ଯାହାକୁ ଏମିତି କରୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଯୋଉ ଲୋକ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମୁଁ ମାଟିରୁ ଉଠିକି ଆଇଛି ନା, ସେଇ ମାଟିର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଡେଇବେ। ମୋର ମାରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ କରିଥିବି ନା, ମୋ ପାଇଁ ଲୋକ ଠିଆ ହେବେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ମୁଁ କେବେ ଚୁଚୁନ୍ଦରାକୁ ମାରେନି, ମୁଁ କେବେ ଧରେନି, ହାତ ବନ୍ଧ ହୁଏ। ମୁଁ କୌଣସି ଦିନ ରାଜନୀତିରେ ହିଂସାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କରିଛି। ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏଭଳି କରିବେ, ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏଭଳି ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୋଷାରିବେ, ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଘୋଷାରିବେ। ବୁଝିଲେ? ଆପଣ ଏସବୁ ଜମା କରନ୍ତୁନି।
मोर परिचय संकट रे नहीं, मोर परिचय संकट रे नहीं। आपण आपणकर गुरु को पचारंतु, आपण आपणकर गुरु को पचारंतु, जो माने गुरु अछंती से कहिदेबे मोर परिचय संकट रे अछि कि आपण को परिचय संकट रे अछि। मु एभला लोक दिने आपण को परिचय संकट रे पके देबी। कौन से स्त्री लोक संगे एभली व्यवहार करिवेनी, काइंडली एभली व्यवहार करिवेनी। कहार आत्मसम्मान कहा स्वाभिमान पर कुठारघात करिवेनी। बहुत आपण भाबुचंदी बिलाई आखि बुझे कि क्षीर पिउचे, आपणकर जे जहा माने चेन धरा गोदी मेडिया जे जहा लिखि दउची जमा नुहे आज्ञा, जमा नुहे। आपण दी जनकर जनातर हिंसा होउची, आपण दी जनकर जनातर हिंसा होउची। काइंडली बंद करंतु, काइंडली बंद करंतु, मो संगे लगवा बंद करंतु। पूरा प्रेस करके लंगड़ा करिवे, आपण को प्रेस करके दिल्ली लंगड़ा करिवे। छाड़ीबिनी कहिदेली बारंबार, थरे नुहे बारंबार, सब तथ्य प्रमाण अछि बारंबार। कौन भाबुचंदी चेतावनी देली आज लागिबेनी। आउ जो चिता कटा, गोछी कटा, पाद चटा, गोती श्रमिक जो मान को बहुत बाधुची, तांका कथा भी बुझीदेवी, मन रखिथिबे।